हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज आम पढ़ा +3 सेकेंड सेमिस्टर एसईसी रो इलेक्शन स्टडीज एंड पब्लिक ओपिनियन ऑल यूनिट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर डिस्कशन करबा। तो प्रथम क्वेश्चन आमर रही निर्वाचन अध्ययन अर्थ गुरुत्व और उद्देश्य। तो आंसर देखिनि गणतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन हूँ जनसाधारण इच्छार प्रतिफलन। निर्वाचन माध्यम नागरिक माने निज प्रतिनिधि को बाछि सरकार गठन करती। निर्वाचन प्रक्रिया भोटदाता आचरण और निर्वाचन फलाफल विश्लेषण को निर्वाचन अध्ययन कह जाए। निर्वाचन अध्ययन अर्थ देखा। निर्वाचन अध्ययन हूँ एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रक्रिया जो निर्वाचन संबंधी विभिन्न दिग यथा भोटदाता मनोभाव, भोटदान आचरण, राजनैतिक दल मान भूमिका, निर्वाचन प्रचार और फलाफल विश्लेषण करा जायଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧ୍ୟୟନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। ଦୁଇରେ ଅଛି ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତିନିରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। जनमत अनुसार नीति और कार्यक्रम प्रस्तुत करिबारे सहायक हुए। 4 रे तुम रही जनमत जानिबार माध्यम। सरकार और राजनीतिक दल जनसाधारण मतामत विषय अवगत हुअन्ति। 5 रे अछि निर्वाचनी संस्कार रे सहायक। निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटि दूर करिबारे सहायता करिथाय। लास्ट पॉइंट अछि राजनीतिक सचेतनता वृद्धि करे। नागरिक माने निज अधिकार और कर्तव्य संपर्क रे सचेतन हुअन्ति। तापर रही निर्वाचन अध्ययन उद्देश्य। भोटदाता भोटदान आचरण को विश्लेषण करने, जनमत और राजनैतिक पसंद को बुझा, निर्वाचनी प्रक्रियार सफलता और त्रुटि को चिन्हट करने, राजनैतिक दल और प्रार्थी प्रभाव को मूल्यांकन करने, गणतंत्र विकास और सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने, भविष्य निर्वाचन पर उपयुक्त तथ्य संग्रह करने। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तुम निर्वाचन अध्ययन एक उपशाखा भाव किपरि राजनैतिक विज्ञान को शक्तिशाली करे। तो राजनैतिक विज्ञान हूँ राष्ट्र सरकार शक्ति राजनैतिक संस्था और नागरिकों राजनैतिक आचरण अध्ययन। आधुनिक राजनैतिक विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण उपशाखा हूँ निर्वाचन अध्ययन। यही निर्वाचन प्रक्रिया भोटदाता आचरण राजनैतिक दल मान कार्यकलाप और जनमतर विश्लेषण करिଥାଏ। निर्वाचन अध्ययन राजनैतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक व्यवहारिक और समृद्ध करिଥାଏ। निर्वाचन अध्ययन किपरि राजनैतिक विज्ञान को शक्तिशाली करे। राजनैतिक आचरण रे वैज्ञानिक विश्लेषण। तो प्रथम पॉइंट देखिनेबा निर्वाचन अध्ययन भोटदाता मनोभाव रुचि और आचरण को वैज्ञानिक भाव में विश्लेषण करे। यह राजनैतिक विज्ञान को केवल तात्विक नुहे बरं प्रायोगिक विज्ञान रे परिणत करिଥାଏ। नंबर 2 गणतंत्र कार्यप्रणाली बुझिबारे सहायक। निर्वाचन गणतंत्र मूल आधार अटे। निर्वाचन अध्ययन माध्यम गणतांत्रिक व्यवस्थार सफलता दुर्बलता और चैलेंज गुड़िक जना पड़िथाय। एही गणतंत्र संबंधी ज्ञान को अधिक समृद्ध करे। थर्ड पॉइंट अच्छी जनमतर गुरुत्व को प्रतिष्ठित करे। राजनीति रे जनमत एक शक्तिशाली उपादान। निर्वाचन अध्ययन जनमतर प्रकृति गठन और प्रभाव को अनुध्यान करिथाय। यह राजनीतिक विज्ञान को लोकमुखी करिथाय। 4 नंबर पॉइंट अच्छी तुम राजनैतिक दल और नेतृत्वर मूल्यांकन। निर्वाचन अध्ययन माध्यम राजनैतिक दल मान नीति कार्यक्रम और नेतृत्वर प्रभाव को विश्लेषण करा जाए। यह राजनैतिक विज्ञान अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत गवेषणा पद्धतिर विकास। निर्वाचन अध्ययन रे सर्वेक्षण साक्षात्कार मतामत संग्रह और परिसंख्यान पद्धति व्यवहृत हुए। यह राजनैतिक विज्ञान गवेषणा को अधिक निर्भरयोग्य और वैज्ञानिक करिथाय। 6 नंबर पॉइंट अच्छी नीति निर्धारण रे सहायक। निर्वाचन अध्ययन मिलता तथ्य सरकार को जनसाधारण आवश्यकता और आशा आकांक्षा विषय जना पड़िथाय। यह उपयुक्त नीति निर्धारण रे सहायक करे। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी राजनैतिक सचेतनता वृद्धि। निर्वाचन अध्ययन नागरिक मानक मध्य राजनैतिक सचेतना और अंशग्रहण वृद्धि करिथाय। यह गणतांत्रिक संस्कृति को सुदृढ़ करिथाय। राजनैतिक तत्व और वास्तवता मध्य सेतु। राजनैतिक विज्ञान तत्वगुड़ी को वास्तव जीवन में परीक्षा कर सुजोग निर्वाचन अध्ययन प्रदान
କରେ। ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଜନମତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତ ଗଠନର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନମତ ବା ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତ ପଲିଟିକାଲ ଓପିନିଅନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜନମତ ହେଉଛି କୌଣସି ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ମତାମତ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତ ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ସରକାର ଓ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଧାରଣା। ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଜନମତର ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଗଠିତ ମତାମତକୁ ଜନମତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତର ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସରକାର, ନେତୃତ୍ୱ, ନିର୍ବାଚନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ରାଜନୈତିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମତାମତକୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜନମତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତ ଗଠନର କାରକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ପରିବାର। ପରିବାର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସମାଜୀକରଣର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ। ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ମତ ଗଠନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ ଓ ବିଚାରଶୀଳ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜ ମତ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜନମତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ନେତୃତ୍ୱ। ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜନମତ ଗଠନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଆୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପେଶା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ତମର ରହିଛି ନେତୃତ୍ୱ। ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜନମତ ଗଠନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଆୟ, ଶିକ୍ଷା, ପେଶା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜନମତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଏ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସରକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜବାବଦେହିତା ସ୍ଥାପନ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିଛି ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ। ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ତମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରହିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତ କମିଶନର ସମାନ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସମ୍ବଳିତ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଘୋଷଣା କରିବା। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନଟ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଭୋଟ ଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନିର୍ବାଚନୀ ବିବାଦରେ ସମାଧାନ। ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଓ ଦଳୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସ୍ୱାଧୀନତା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା।
ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ପଦର ସୁରକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆୟକର ବ୍ୟୟ ଭାରତର ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଦେଖିନିଅ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭୋଟଦାତାମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏକକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଧୀ ବୃଦ୍ଧି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏସସି ଓ ଏସଟି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା। ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରକାର ଓ ତାହାର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟି ଦେଖିନିଅ। ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ମତାମତ ପ୍ରକାଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛନ୍ତି ଓ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ଭୋଟକୁ କିପରି ଆସନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ତମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ସରଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଣାଳୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଏ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଅନୁପାତିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦଳମାନେ ପାଇଥିବା ମୋଟ ଭୋଟ ଅନୁପାତରେ ଆସନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛୋଟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀଣ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭୋଟଦାତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇନଥିଲେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ମିଶ୍ରିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ସରଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଓ ଅନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ।
फास्ट पॉइंट रही तुम जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। निर्वाचन प्रणाली नागरिक मानक निज प्रतिनिधि बाछिबार अधिकार प्रदान करे। गणतंत्र को सुदृढ़ करे। अबाध और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र भित्ति को मजबूत करिथाए। गणतंत्र राजनीतिक स्थिरता आनी थाए। उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकार गठन में सहायक हुए। फोर्थ पॉइंट रही बहुमत और अल्पमतर प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छोट दल और अल्पसंख्यकों को सुजोग देइथाए। राजनैतिक सचेतनता वृद्धि। निर्वाचन लोकमानक मध्य राजनैतिक जागरण और दायित्वबोध सृष्टि करिथाए। तापरे रही जनमतर प्रतिफलन। निर्वाचन प्रणाली जनसाधारण मतामत को सरकार गठन में प्रतिफलन करे। लास्ट पॉइंट रही तुम उत्तम शासन व्यवस्था रे सहायक। जनसमर्थन प्राप्त प्रतिनिधि माने उत्तम शासन प्रदान करि पारंती। तुमरो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जनमतर अर्थ गठन प्रक्रिया और ताहार लक्षण। तो आंसर देखनी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जनमत एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण धारणा अटे। सरकार नीति निर्धारण निर्वाचन एवं जनकल्याणमूलक कार्यक्रम उपरे जनमतर गभीर प्रभाव रही है। जनमत होछि लोकतंत्र प्राणशक्ति कारण यह जनसाधारण इच्छा और आकांक्षा को परिणत करथाए। तापर रही जनमतर अर्थ कौन ना देखनी जनसाधारण सह जड़ित कौन से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक किंबा जातीय प्रसंग रे बहुसंख्यक लोकों द्वारा ग्रहण करा सामूहिक मत को जनमत कहुए। अन्य भाषा रे कौन साधारण स्वार्थ संबंधी विषय उपरे जनसाधारण संबलित मतामत होछि जनमत। जनमत गठन प्रक्रिया। प्रथम पॉइंट रही समस्यार उद्भव। प्रथमे कौन सामाजिक राजनीतिक किंबा आर्थिक समस्या उत्पन्न हुए जहाँ लोकों ध्यान आकर्षण करिथाए। सेकेंड पॉइंट रही सूचना संग्रह। लोक मैंने संवादपत्र टेलीविजन रेडियो इंटरनेट और सामाजिक गणमाध्यम सूचना ग्रहण करती। तापर रही आलोचना और वितर्क। विभिन्न व्यक्ति राजनैतिक दल संगठन और गणमाध्यम माध्यम आलोचना और वितर्क हुए। तापर रही मत गठन। आलोचना और सूचना आधार में लोक मैंने निजस्व मत गठन करिथांती। सामूहिक समर्थन। जेतेबेले अधिकांश लोक एक निर्दिष्ट मत को समर्थन करती सही मत जनमतर रूपक नहीं थाए। तापर देखिबा जनमतर लक्षण कौन। प्रथम पॉइंट अच्छी सामूहिक प्रकृति। जनमत कौन जड़े व्यक्तिर मत नुहे यह जनसाधारण सामूहिक मतामत। तापर रही जनकल्याणमूलक। जनमत साधारणतः जनस्वार्थ और लोक कल्याण सहित संपृक्त होता है। तापर रही परिवर्तनशील। समय परिस्थिति और नूतन सूचना अनुजाई मतामत परिवर्तन करिपारे। परिवर्तनशील। समय परिस्थिति और नूतन सूचना अनुजाई जनमत परिवर्तन हो पारे। जुक्ति संगत। प्रकृत जनमत साधारणतः जुक्ति विचार और तथ्य उपर आधारित होता है। तापर रही गणतंत्र भित्ति। जनमत गणतंत्र सफलता अत्यावश्यक अटे। सामाजिक प्रभाव युक्त। परिवार शिक्षा धर्म गणमाध्यम और राजनैतिक दल मतामत को प्रभावित करी थांती। सार्वजनीन स्वार्थ सह संपृक्त। जनमत सर्वदा जनसाधारण धारणा द्वारा सहित जड़ित थाए। जनमतर गुरुत्व। सरकार को जनसाधारण इच्छा विषय अवगत कराए। नीति निर्धारण सहायक कराए। सरकार को जवाब दे थाए। लोकतंत्र को सुदृढ़ करे। राजनीतिक सचेतना वृद्धि करे। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लोकतंत्र रे जनमतर भूमिका केउपरि निर्णायक हुए। तो आंसर देख लोकतंत्र होउछि जनता द्वारा जनता पाई एवं जनता शासन। एही व्यवस्था रे जनमत पब्लिक ओपिनियन एक महत्वपूर्ण शक्ति भाव में कार्य करथे। जनमत होउछि जनसाधारण सामूहिक मतामत जहाँ सरकार नीति कार्यक्रम और निष्पत्ति को प्रभावित करे। तेणु लोकतंत्र रे जनमत रे भूमिका निर्णायक बोली कहा जाए। लोकतंत्र रे जनमतर निर्णायक भूमिका देखिनेबा। प्रथम पॉइंट रही सरकार गठनर आधार। जनमत माध्यम निर्वाचन में सरकार गठित हुए। जो दल किंबा प्रार्थी जनसमर्थन पाए सही शासन क्षमता को आसे। नेक्स्ट पॉइंट रही नीति निर्धारण में सहायक। सरकार जनसाधारण इच्छा और आवश्यकता अनुजाई नीति निर्धारण करे। एथिरे जनमत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थाए। सरकार उपरे नियंत्रण।
जनमत सरकार कार्यकलाप उपरे नजर रखिथाए। सरकार जदि जनविरोधी कार्य करे तेबे जनमत ताहार विरोध करिथाए। तापर जवाबदेहिता स्थापन लोकतंत्र रे सरकार जनता निकट रे जवाबदेही रहे। जनमत सरकार को करिथाए। तापर जवाबदेहिता स्थापन लोकतंत्र रे सरकार जनता निकट रे जवाबदेही रहे। जनमत सरकार को दायित्ववान और सचेतन रखिथाए। तापर रही नागरिक अधिकार सुरक्षा। तो आंसर देखो जनमत नागरिकों अधिकार और स्वाधीनतार सुरक्षा करिथाए एवं अन्याय विरोध रे स्वर उठाए। तापर रही राजनैतिक सचेतनता वृद्धि जनमत लोकमानंक मध्यरे राजनैतिक जागरण सचेतना सृष्टि करे। सामाजिक परिवर्तनर माध्यम अनेक सामाजिक और राजनीतिक संस्कार जनमतर चापर संभव होता है। तापर रही लास्ट पॉइंट लोकतंत्र सफलतार चाबिकाठी सुस्थ और सचेतन जनमत बिना लोकतंत्र सफल हो पारे नहीं। जनमत लोकतंत्र प्राण शक्ति स्वरूप। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही तुमर देखनियो मीडिया और जनमत गठन में ताहार भूमिका एक गभीर विश्लेषण कर। आंसर देख गणतांत्रिक समाज रे मीडिया को राष्ट्र चतुर्थ स्तंभ बोली कहा जाए। यह जनसाधारण एवं सरकार मध्य एक सेतु भाव में कार्य करे। संवादपत्र रेडियो टेलीविजन इंटरनेट एवं सोशल मीडिया आदि माध्यम लोक मैंने विभिन्न सूचना प्राप्त करती। जनमत गठन में मीडियार भूमिका अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली अटे। मीडियार अर्थ कौन? मीडिया वा गणमाध्यम होछि सेही माध्यम जहाद्वारा सूचना चिंताधारा और संवाद मतामत जनसाधारण निकट में पहुँची थाए। यहाकू मुद्रित मीडिया बा संवादपत्र पत्रिका और इलेक्ट्रिकल मीडिया होछि टीवी रेडियो इंटरनेट सोशल मीडिया रे विभक्त करा जाए। तापर रही तुमर जनमत गठन में मीडियार भूमिका कौन? सूचना प्रदान फर्स्ट पॉइंट मीडिया देश और विदेश विभिन्न घटना सरकारी नीति और सामाजिक प्रसंग संपर्क में जनसाधारण को सूचना प्रदान करे। यही सूचना आधार रे लोक माने निज मत गठन करितांती। सेकेंड पॉइंट रे अछि राजनैतिक सचेतनता सृष्टि मीडिया नागरिक मानकु तांकर अधिकार कर्तव्य एवं राजनैतिक प्रक्रिया संपर्क में सचेतन करे। यह लोकतांत्रिक भागीदारी को वृद्धि करिथाए। तापर रही जनसचेतनता जागृत करिवा दुर्नीति बेकारी दारिद्र्य शिक्षा और स्वास्थ्य भली विषय गुड़ी को लोकों सामना को आनी मीडिया सचेतनता सृष्टि करे। तापर रही सरकार और जनता मध्य सेतु मीडिया सरकारी नीति को जनसाधारण पाखरे पहुँचाई एवं जनसाधारण समस्या को सरकार निकट में उपस्थापन करिथाए। तापर रही जनमत को प्रभावित करवा संपादकीय चर्चा विश्लेषण और विभिन्न कार्यक्रम माध्यम मीडिया लोकों चिंताधारा और मतामत को प्रभावित करिथाए। निर्वाचन समय भूमिका निर्वाचन समय मीडिया विभिन्न दलर घोषणापत्र प्रार्थी योग्यता और निर्वाचन प्रसंग को जनसाधारण सामने उपस्थापन करे। तापर रही लोकतांत्रिक मूल्यबोधर विकास मीडिया स्वाधीनता और समानता न्याय और सहनशीलता भली लोकतांत्रिक मूल्यबोधर प्रचार करे। तापर रही मीडियार सकारात्मक प्रभाव प्रथम रही जनसाधारण को सचेतन करे दुर्नीति और अनियमितता को उजागर करे सरकार को जवाब दिए गणतंत्र को सुदृढ़ करे जनसाधारण स्वर को शक्तिशाली करिथाए। तापर रही मीडियार नकारात्मक प्रभाव भ्रांत सूचना प्रचार असत्य खबर व फेक न्यूज जनमत को भ्रमित करिपारे। पक्षपातिता केतेक मीडिया संस्था निर्दिष्ट राजनैतिक दल किंबा स्वार्थ गोष्ठी को समर्थन करी जनमत को प्रभावित करिथाए। जनमतर अपव्यवहार प्रचार और विज्ञापन माध्यम लोकों मत को निज स्वार्थ पर बदलाइबार चेष्टा करिपारे। तो स्टूडेंट वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदेव। तो आज आम आलोचना कले निर्वाचन अध्ययन अर्थ गुरुत्व उद्देश्य विषय आलोचना तापर निर्वाचन अध्ययन एक उपशाखा भाव किपरि राजनीति विज्ञान को शक्तिशाली करे ता विषय जनमत और राजनीतिक अभिमत गठन विश्लेषण ता विषय तापर रहिला तुमर निर्वाचन आयोग गठन कार्य और ताहार स्वाधीनता विषय विश्लेषण कले निर्वाचन मंडली और ताहार प्रभाव विषय विश्लेषण कले निर्वाचन प्रणाली प्रकार और ताहार लोकतंत्र उपरे प्रभाव विषय तापर रही जनमत और अर्थ गठन प्रक्रिया और ताहार लक्षण विषय आलोचना कले तापर रही लोकतंत्र रे जनमतर भूमिका किपरि निर्णय ताहा विषय तापर लास्ट क्वेश्चन रही मीडिया और जनमत गठन रे ताहार भूमिका विषय आम आलोचना कले।
ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।